अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सिर्फ सूरह रहमान पढ़कर एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसके पढ़ने से परवरदिगार आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमाएगा। अगर अभी तक आपकी शादी होने के बावजूद भी अगर आपके भी बच्चे नहीं हुए हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का रहने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जिसको आप बआसानी पढ़ भी लेंगे। मैं उसके पढ़ने का आपको तरीक़ा बताऊंगा, किस वक्त में और कैसे पढ़ना है, ये बात मैं सारी आपको बताने वाला हूं। और ये चलते हैं वीडियो की तरफ। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो ये आपका अपना चैनल है नूरानी वज़ाइफ़, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करते हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। और कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारा भाई ऐसे हैं जिनकी शादी के बावजूद भी जोड़े में अभी बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो हम अपने मदरसे के अंदर तलबाओं से दुआएं किया करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से। तो उस दुआओं में हम आपका नाम शामिल करेंगे। बहुत सारे लोगों का दुआ में जो है नाम शामिल रहता है और अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल भी करता है। मासूम बच्चों की आमीन होती है, दुआएं होती हैं तो अल्लाह ताला उनको जल्द कबूल कर लिया करता है। तो आप जिसको भी दुआ करानी हो, अपना नाम अगर वो ज़ाहिर करना चाहते हो तो कमेंट में आए, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और अपना नाम जो है उसमें शाये भी कर सकते हैं। और अगर कोई नाम नहीं लिखना चाहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें नाम की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ और बस इतना लिख दें कि आप हमारे लिए दुआ करना, परवरदिगार हमें औलाद दे। हम फिर भी समझ जाएंगे, आपकी गिनती भी हम अपनी गिनती में शामिल कर लेंगे। रोज़ाना 10 से 11 लोगों के लिए दुआ जो हुआ करती है उसमें हम आपको भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बच्चों के साथ बैठकर आप सब के लिए दुआ करते हैं। मौला ताला जो हमारी वीडियो देखते हैं या जो नहीं देखते हैं उनको भी औलाद की हाजत है, परवरदिगार तो सबकी काविशों को, कोशिशों को परवरदिगार पूरा फरमाए। तो हम इसके लिए दुआ करते हैं। आप अपना नाम भी हमें भेज सकते हैं। आइए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। मैं वजीफ़ा आज जो है ना आपको वो सूरह रहमान का बताने वाला हूँ। सूरह रहमान को वैसे भी कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है और दुल्हन से मुराद क्या होती है ये आप बाखूबी जानते हैं। तो सूरह रहमान कुरान पाक की दुल्हन है, बहुत बामुबारक सूरत है। वैसे तो कुरान पाक की हर सूरत लाजवाब है मगर उसमें कुछ मखसूस सूरतें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस और जिनको बच्चा बच्चा जानता है। जैसे सूरह इखलास हो, सूरह कौसर हो, सूरह रहमान हो, सूरह यासीन हो, सूरह फातिहा, सूरह अल बकरा हो, सूरह अल इमरान हो। तो ये कई सारी सूरतें ऐसी हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे बच्चे की ज़बान पे रहती हैं, सबको पता है। तो उन्हीं में से एक सूरह रहमान शरीफ भी है जो अपने आप में बहुत बड़ी फजीलत की जामे है, जो बेमिसाल फजीलतें अपने अंदर लिए हुए है। मगर असल बात वही है ना, किसी गरीब आदमी के हाथ में हीरा आ जाए तो वो उसे भी कांच की टुकड़ी समझेगा और फेंक देगा। किसी ना जानने वाले के हाथ में सोने का टुकड़ा आ जाए तो वो उसको बेकार समझेगा और किसी भी गड्ढे में फेंक देगा कि ये बेकार चीज़ है, क्या है पता नहीं। जब तक कि वो हीरा किसी हीरे वाले के पास, सोना किसी सुनार के पास, किसी जानने वाले के पास जब पहुँचेगा तो वो उसकी कीमत को समझेगा कि ये है क्या चीज़। इसीलिए सूरह रहमान हमारे पास है तो, कुरान पाक हमारे पास है तो सूरह रहमान भी हमारे पास है, मगर हमने इसकी फजीलतों को नहीं जाना। जब हमें इसके बारे में पता नहीं तो हमारे पास है, हमें मालूम है कि 27वें पारे में सूरह रहमान आया करती है। बहुत सारे लोग इसको फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान से भी जानते हैं तो कि ये सूरत है। मगर जब फ़ायदे का नहीं पता तो कोई भी आदमी इसको पढ़ता है मगर फ़ायदे का नहीं पता है, किस मकसद के लिए पढ़ रहा है कुछ नहीं जानता है वो। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ औलाद के लिए बताने वाला हूँ सूरह रहमान शरीफ। सूरह रहमान शरीफ को आपको पढ़ना है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। 11 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप नापाकी के दिनों से पाक हों, गुस्ल कर लें, आपको उसी दिन के अगले दिन से ये शुरू कर देना है। नमाज फजर के बाद शुरू करने से पहले आप जो है ना 10 या 11 रुपये की सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की नज़र नियाज़ करा दें, फातह ख़ानी करा लें और दिल में पुख्ता अक़ीदा भी बना लें। और जो भी आपकी हस्ब हैसियत हो 10, 50, 100 रुपये वो आप जो है ना अपने सदक़े के उतार करके रख दें। उतारने का मतलब ये नहीं होता कि सर पे घुमाएं अपने शोहर के, नहीं।
آپ نکال کر رکھ دیں، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، کوئی غریب کوئی مفلس آپ کے اس وقت میں آپ کے پڑوس میں آپ کے یہاں پر ہو تو آپ اسے دے دیں، نہیں ہو تو بس نکال کر کے رکھ دیں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہو 10 20 50 100 1000 500 جو بھی آپ سمجھیں وہ نکال کر کے رکھ دیں کہ یہ ہم نے صدقے کے طور پر نکال دی، ہم ان کو دے دیں گے، کیونکہ ہر نیکی سے پہلے صدقہ ہونا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ یہ 2 کام کر لینے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو نماز فجر کے بعد میں اول آخر میں آپ کو کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اگر یاد نہیں ہو تو آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں، ایک درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے۔ 3 رکوع کی ہے، آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے 9 رکوع ہو جائیں گے، اور 9 رکوع کتنا بیٹھیں گے؟ اگر آپ سب کچھ ملا بھی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ آدھا پارہ بیٹھے گا، اور آپ اچھا پڑھنا والی ہیں، اچھا پڑھنا جانتی ہیں تو آدھا پارہ مجھے امید ہے 5 سے 7 منٹ میں پڑھ لیں گی آپ، اگر اچھا قرآن پاک پڑھنا جانتی ہیں تو 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کو پڑھنے میں۔ اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہم کبھی اللہ سے مدد اس کے قرآن کو پڑھ کے نہیں مانگتے، تو آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ یہ آدھا پارہ پڑھیں گی، 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، خاص کر یہ بیویوں کا وظیفہ ہے، لڑکیوں کے لیے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کریں، اگر وہ پڑھی نہیں ہو، شوہر پڑھا ہو تو شوہر بھی اس کو کر سکتا ہے، گھر رہتا ہے اور پڑھا ہوا ہے تو اب وہ بھی کر سکتا ہے، مگر بیوی کر لے تو اور ہی اچھی بات ہے۔ تو جو ہے نا سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود پاک جو آپ نے اول میں پڑھی تھی، اس ہی درود پاک کو پڑھنے کے بعد میں آپ تھوڑا سا پانی اپنے سامنے رکھ لیں، آپ جو ہے نا ایک پھونک پانی پر لگائیں، دم کریں، اور ایک پھونک اپنے سینے پہ لگائیں، اور جو ہے وظیفے کے درمیان یا جب تک پھونک نہ لگائیں اس کے بیچ میں آپ کسی سے بھی بات نہ کریں، جب پڑھنے شروع کر دیں پھونکیں دونوں پر لگا لیں، سینے پر بھی اور پانی پر بھی، اس کے بعد ہی کسی سے بولیں، ورنہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ کو۔ تو اپنے سینے پر بھی دم کر لیں اور جو ہے پانی پر بھی دم کر دیں، پانی پر دم کر کر جو ہے آدھا خود پی لیں، آدھا اپنے شوہر کو پلا دیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، اور اللہ سے دعائیں کیا کریں، سجدوں میں جا کر اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ 11 دن کریں، 11 دن کریں، پاکی کے دنوں سے ناپاکی کے دنوں سے پاکی میں آنے کے بعد 11 دن آپ یہ عمل کریں، اور ان 11 دنوں میں آپ اپنے شوہر سے بھی 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم بستری کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اتنا کارگر رہے گا، اتنا کامیاب رہے گا کہ میں تو دعا کرتا ہوں آخر میں آ کر، خاص کر ان کے لیے جو اس وظیفے پہ ہماری ویڈیو پہ عمل کرتے ہیں، باقی اور سب کے لیے بھی پروردگار جو بھی ابھی تک بے اولاد ہے مولا تو سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کے گھروں کے اندر خوشحالی عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں جن کی گودیں خالی ہیں مولا پروردگار تو ان کو اپنی رحمت سے اپنی نعمت سے بھر دے، چاہے بیٹا یا بیٹی، بہرحال کچھ نہ کچھ سب کو دے میرے مولا پروردگار، کسی کو بھی بے اولاد نہ رکھ۔ باقی میرے رب کی جو مرضی ہے وہ بہتر مرضی ہے، میرا رب بہتر جاننے والا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کے لیے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔